किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हुस्न का आसमां महताब तू দাওয়াত খাইতে গেছে ওর বাড়ি নানার বাড়ি ওইয়ের উপরে যাইয়ে বইয়ে বইয়া গো আস্তে করে বই জুম করে মারবো বলো কি ওরে মারছে বেটা এই যে ওরে এই হালায় মারছে ও করম খুদা এই হালায় মারছে शियर एजल मुझसे मिलाया हमारे मर्रे देखे उई तुझ पे मर के ही तो और मर से केड़ा जानी और मर से ए भाई बड़ोश मुझे ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहार जो रात दीवानी नजर सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा ए तो गाने एक गान में जो स्किन वाला गान ये किट्टू করে খেলবো গুলি জন নাই ए तो 35 এমো এই বেরিয়েন্টের মারি দিলাম এই যে ঝাক্কাস ও ভাই কি মার ক্লাসে কি ওরা ধরে বুইয়ে করলো তোর সাহস বেশি বেড়ে গেছে এই যে তোর সাহস বেশি বেড়ে গেছে जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सोना सा आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी नजर सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो न जीना गवारा একটা বান্ডিল নিতে পারতেছি না এই বান্ডিলটা নিচে গোল্ড দিয়া কোনো ডায়মন্ড দিয়ে বান্ডিল নেব না কারণ কি পাবো ওই যে দেখছি সালু মাগার তুমি অন্য কোনো মানুষ লাগে পারলো আমার লাগে পারবো না मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आँखों में तेरा नाम है पहचान संदू तुम्हारे सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है सौ बातों की एक बात है मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ना तुम्हें ठीक कौन जाए ना की करतारी मास्टरे मास्टर आओ बाओ किसी बुझते ना एनिमेटर में किसी देही ना একটা এই যে দেখছি পুরো এসকট তোমরা এই बॉट एनिमे मगर देना किरे किरे তোরা কইতে মারিস ভাই যদি খুললে কইতে পারতি ভাই ও ভাই কি দেখতেছি আমি
আজগো সকালে কি আর মুখ দিয়ে ঘুম দিকে উঠছি। আজগো সকালে বেডিং স্ট্রিম শেষ। এখন এই যে স্যামরা তুই একটু বেশি করছো, এই স্যামরাগুলা একটু বেশি বোঝে। এটা বিয়ের র্যাঙ্ক, এটা বুইয়ে না ফাইনাল ফের শুরু। চারিদিকে গ্লোবাল আছে, একটা কিছু কইরাই আমায় জিততে হইব রে, একটা কিছু কইরাই আমায় জিততে হইব রে, একটা কিছু কইরাই আমায় জিততে হইব রে। ডেজার্টে করলে আরে মারা লাগবে। এই যে এই যে সাতটা আছে। এই তো ব্যাপার স্যাপার আমি বুঝতে পারছি। আমার ক্যামে মারতে চায় মাগারবি। আর সাতটা আছে। জুনের একটা মুভমেন্ট দেওয়া যাক। জুম তো এই করছে দাঁড়ে। তো আজকে হঠাৎ ওরা কি আমার মাইটের কিছু খাইতে আইছে মাগারবি। সাতটা আছে, অর্থাৎ 20টা হয়ে গেছে। কই কে তো দেখতে আসি না আশেপাশে। আর সাতটা কই কি পলাইল নাকি আমার বল ঠেলায়। বিষয় তো বুঝতেছি না, এই জানি থাকবে নেবে, এই জানি থাকবে। যা কইছিলাম গাই, আর দুইটা আছে, যে দুইটায় থাকো না কেন। এই যে MB40 দিয়ে আর আজকে খাইলাম। এই যে বুইয়া